J'apprends le français. Bonjour. Comment vont Rim et Marie? كيف داز l'anniversaire? كيفاش كان لو ديليسيو غاتو او شوكولا؟ نتمناو تكون لا فيت دازت مزيان. لا فيت هي العيد. écoutez et répétez la fête. La fête. Très bien. كنركزوا على الفرق comme d'habitude مع اللغة العربية أو الدارجة باش ما نتعلموش الأخطاء. La fête est féminin en français. العيد ماسكولين اون عرب. نركزوا دائما على اللغه باش كنعبروا باش نعرفوا واش غادي نقولوه في الماسكولين او لا في الفيمينين. عندي لكم نصيحة لا تقدر بثمن ان كونساي. إلا طبقتوه غادي نتقدموا بواحد السرعة اللي غادي تعجبكم بزاف. منين كنطلب منكم تركزوا وتعاودوا إلا كنتي من دوك اللي كيعكزوا وقلتي صافي هذا يكفي، يعني إلا ضحك عليك دماغك وقال لك هذا الشيء سهل صافي فهمتو، لازم تقاوم وتفكر بأنكم نتوما مجموعة من غير ضيوف تشرف طبيعة الحال. نتوما مجموعة غادي تفكر أنكم إلا انت عاودتي 3 ولا 2 فوا قلتي صافي يكفي، كاين معاك في نفس المجموعه اللي غادي يزيد 1 اور وغادي يعاود 6 او 7 فوا. غير هاد الفكره كافيه باش تقول داكور اد ماري، غادي نوقف ونرتاح ومن بعد 1 اور و 2 غادي نرجع ونكمل هاد لا كومونيكاسيون اون فرونسي غير بيا ولا بها. اغلب الناس اللي كيتوقفوا عند الدراسه او كيتراجعوا في النتائج ديالهم سببهم غير دماغهم ضحك عليهم وقال لهم هذا الشيء ترو ديفيسيل صعيب بزاف او ترو فاسيل يعني سهل بزاف، وما عرفوش يقاوموه ويعطيوه جوابه ويفيقوه. حتى حاجه ما هي ترو ديفيسيل وحتى حاجه ما هي ترو فاسيل، كل شيء لازمو العزيمه والاراده والقرار. نقرر نتعلم ونطبق. كنظن النصيحه واضحه. Aujourd'hui, nous avons un autre dialogue. نركزوا ونعتمدوا على الكلمات اللي كنعرفوا ديجا باش نفهموا لو ماكسيموم. لو ماكسيموم ديال التعابير. يلا نبداو. Écoutez, allez-y. Salim, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu roules vite? Oui, André, je sais, je suis pressée. Je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café. Tu vas à l'école, puis au café, il n'y a pas urgence. Il y a urgence. Quelle urgence? Je dois arriver au café à 18 h. Je regarde le match de foot avec Yacine et Julien. Ah, le match. Comme d'habitude, on va écouter une deuxième fois. Salim, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu roules vite? Oui, André, je sais, je suis pressée. Je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café. Tu vas à l'école, puis au café, il n'y a pas urgence. Il y a urgence. Quelle urgence? Je dois arriver au café à 18 h. Je regarde le match de foot avec Yacine et Julien. Ah, le match. Très bien. Maintenant, les questions. Vous êtes prêts? Allons-y. Il y a combien de personnes dans ce dialogue? Oui, il y a 2 personnes. Précisez. Il y a 2 hommes, 2 femmes ou 2 enfants? Bien sûr, ce sont 2 hommes. واش كنعرفوا هاد لي 2 hommes؟ très bien ما كيظهر لياش، مي كنعرفوا جوج ديال لي بيرسون، جوج ديال لي زام اللي تكلموا عليهم وهما ياسين اي جوليان اللي كنعرفوا. في هاد لو ديالوج تكلموا هاد لي 2 hommes ولا نقولوا هاد لي 2 amis بيان سور لانهم كيقولوا لبعضهم tu ما كيستعملوش لو فو دو بوليتيس. دونك هاد لي 2 amis تكلموا على واحد المكان كيتلاقاو فيه الناس كنعرفوه. سي كوا؟ تري بيان. المقهى لو كافي وي كنعرفوه. وذكروا كذلك واحد الحاجه كتعلق بالرياضه وكاين اللي كيعتبرها هوايه خاصه لي زوم خصوصا. سي كوا؟ Oui, le match de foot, yani le football. Très bien. Allez, nous les phrases. Salim, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu roules vite? André Libda ou Kal, son ami, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as, كنعرفوها, yani عندك. Aujourd'hui, كذلك. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? شنو بك اليوم؟ شو عندك؟ مالك؟ Écoutez. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Très bien. من بعد قال ملاحظة tu roules vite. Tu roules vite. Tu كنعرفوها
vite كذلك احنا شفنا trop vite هنا vite tu roules vite tu roules c'est le verbe rouler en français كاين فرق بين marcher et rouler marcher فعل يمشي على الرجلين و rouler هي يمشي في la voiture le vélomoteur أو le vélo donc écoutez et répétez tu roules vite si tu roules تابعوا النطق tu roules vite tu roules vite très bien نجمعوا qu'est-ce que tu as aujourd'hui tu roules vite qu'est-ce que tu as aujourd'hui tu roules vite très bien نسمعوا la réponse de Salim oui André je sais je suis pressé je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café نعم André hier André oui André je sais c'est le verbe savoir فعل يعرف مع je كنقولوا je sais écoutez et répétez oui André je sais oui André je sais très bien je suis pressé كنعرفوا هاد la phrase شفناها au féminin في النطق c'est la même chose qu'au masculin je suis pressé يعني أنا مزروب écoutez et répétez je suis pressé je suis pressé très bien قلنا بحال في النطق le féminin et le masculin مع فارق في l'orthographe très bien وزاد كمل je dois passer à l'école des enfants je dois passer à l'école des enfants je dois كنعرفوها كذلك les enfants aussi l'école هي المدرسة انتبهوا l'école c'est féminin en français وحتى في العربية المدرسة donc pas de problème c'est féminin réécoutez et répétez une école oui نرجعوا la phrase de Salim je dois passer à l'école des enfants écoutez et répétez je dois passer à l'école des enfants je dois passer à l'école des enfants très bien فوقاش avant d'aller au café avant شفناها يعني قبل avant aller le verbe aller فعل يذهب فين où au café avant d'aller au café écoutez et répétez avant d'aller au café avant d'aller au café très bien نقولوا هاد la phrase الأخيرة je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café très bien نقولوا la réponse كاملة oui André je sais je suis pressé je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café oui André je sais je suis pressé je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café très bien نسمعوا la réponse ديال André tu vas à l'école puis au café il n'y a pas urgence André قال tu vas à l'école tu vas c'est le verbe aller مع ضمير المخاطب tu vas انتبهوا سليم قال je vais à l'école André قال له tu vas à l'école donc أنا je vais أنت tu vas écoutez et répétez tu vas à l'école tu vas à l'école très bien من بعد قال puis يعني من بعد انتبهوا للنطق puis écoutez et répétez puis oui فيها oui بحال كيف تعلمنا ننطقو 8 وكيف تعلمنا ننطقو aujourd'hui اليوم ننطقو مزيان puis ماشي puis نعاودو مرة أخرى puis très bien puis au café oui وكمل il n'y a pas urgence urgence كنعرفوه يعني شيء مستعجل une urgence c'est singulier féminin en français ركزوا على النطق une urgence très bien تعودنا كنقولوها au pluriel les urgences
يعني كاين في السبيطار واحد لو سيرفيس سميتو لي زورجونس. نطقوها مزيان. écoutez et répétez les urgences. les urgences. oui. نرجعوا لا ريبونس ديال أندري. il n'y a pas urgence. ما كاينش استعجال. il n'y a pas urgence. il n'y a pas urgence. très bien. نقولوا la phrase كاملة. tu vas à l'école puis au café. il n'y a pas urgence. tu vas à l'école puis au café. il n'y a pas urgence. très bien. نسمعوا la suite. يعني اش قال من بعد. il y a urgence. في النظر ديال سليم il y a urgence. il y a شفناها ديجا يعني هناك أو يوجد. écoutez et répétez il y a urgence. il y a urgence. très bien. نسمعوا la réponse de son ami. quelle urgence. أندري ما فهم والو. إين urgence. quelle urgence. أين هي. ما هي. écoutez et répétez quelle urgence. quelle urgence. très bien. écoutez la suite. je dois arriver au café à 18h. je regarde le match de foot avec Yacine et Julien. هنا سليم كيوضح. je dois arriver au café à 18h. je dois شفناها 18h كنعرفوها. je dois arriver au café à 18h. لازمني مع le verbe arriver. arriver فعل يصل. je dois arriver au café à 18h. لازم نوصل le café à 18h. écoutez et répétez. je dois arriver au café à 18h. je dois arriver au café à 18h. très bien. je regarde le match de foot. je regarde le match de foot. je regarde le verbe regarder فعل يشاهد. le match de foot ou le match de football c'est la même chose. écoutez et répétez. je regarde le match de foot. je regarde le match de foot. très bien. وضح أكثر. مع من. avec Yacine et Julien. avec كنعرفوها. Yacine et Julien كنعرفوهم. avec Yacine et Julien. répétez. نقول la phrase. je regarde le match de foot avec Yacine et Julien. je regarde le match de foot avec Yacine et Julien. très bien. نقول الجواب كامل. je dois arriver au café à 18h. je regarde le match de foot avec Yacine et Julien. je dois arriver au café à 18h. je regarde le match de foot avec Yacine et Julien. très bien. نسمعوا الرد ديال أندري. le match. voilà. أندري عاد تذكر أو ممكن يكون كيتهكم عليه لأنه كيغامر بالسرعة على قبل لو ماتش. le match. écoutez et répétez. le match. le match. très bien. Maintenant, on va écouter le dialogue du début jusqu'à la fin. Madame فهمنا كاع les phrases اللي تقالوا فيه. Allons-y. Salim, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu roules vite? Oui, André, je sais, je suis pressée. Je dois passer à l'école des enfants avant d'aller au café. Tu vas à l'école, puis au café, il n'y a pas urgence. Il y a urgence. Quelle urgence? Je dois arriver au café à 18h. Je regarde le match de foot avec Yacine et Julien. Le match. Bravo et très bien. سمعتوا لو ديالوج فهمناه. تعرفنا على أفعال جديدة اليوم. تعرفنا على معاني جديدة وعلى دي فراز بتعابير جديدة. ممكن كوم دابيتود تعاودوا هاد لو ديالوج مرات ومرات وتحاولوا تلعبوا لي رول مع أصدقاء ديالكم اللي كنسميوها لو جو درول. واحد يلعب لو رول ديال سليم، واحد يدير لو رول ديال أندري، ومن بعد نقلبوا الأدوار وهكذا. وهذه طريقة كتمكننا باش نستوعبوا ونتعلموا بسهولة. Allez, bon courage et au revoir.